Kuna wanafunzi wengi wanaoteseka kimya kimya. Wanakaa na vitabu mbele yao, lakini akili haishiki kabisa. Mwisho wa siku, anabaki anajilaumu tu na kusema kwamba yeye labda sio mwelevu. Ukweli ni kwamba kosa sio la kwako. Kuna tatizo ambalo linakuwa linakutatiza. Kuna mambo ambayo yanakuwa yameshikilia ubongo wako. Yaani yanakuzuia wewe usiweze kusonga mbele na usiweze kushika kile ambacho unajifunza. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kukuambia sababu ambazo zinakufanya huwezi kusoma vizuri. Sababu ambazo zinakutatiza, yani zinaweza zikakusababisha wewe ukashindwa kushika masomo yako na ukashindwa kusoma vizuri. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako wewe mwanafunzi na kwa ajili ya kujifunza na kuelewa vitu ambavyo vinakuwa vinakutatiza katika maisha yako na katika kujifunza kwako. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Sababu ya kwanza ni kukosa malengo ya wazi ya kwa nini unasoma. Wewe mwanafunzi, kama unasoma, alafu haujui unasoma kwa nini. Yaani unasoma tu, utajikuta unafungua tu vitabu, unaangalia, lakini hauna ile ari. Yaani ule uwezo wa kusema usome, kwa sababu hauna sababu kwamba unasoma kwa ajili gani. Ili uweze kufanya vizuri, jiulize maswali kwamba je, ninasoma ili iweje? Na hiki ninachokisoma kitanisaidia nini? Na ninaposoma mimi nataka kusoma ili niwe nani? Ukishajiuliza hayo maswali kwamba kwa nini unasoma na unasoma hapo ili baadaye uje ufanye nini, utakuwa na ile ari ya kusoma. Yaani utapata moyo wa kupambana. Yaani utapata ule moyo wa kusema kwamba sasa ngoja nisome kwa ajili hii. Lakini kama hauna malengo, utajikuta tu unafungua vitabu, unaangalia kama mapicha tu na unakuwa hausaidiki, kwa sababu unakuwa hauna lengo, hauna sababu, yani hauna kitu kinaitwa why. Kwa nini unasoma? Weka malengo na utafanikiwa. Sababu ya pili ni msongo wa mawazo, stress, yani overthinking. Kama akili yako imejaa vitu vingi, yani unawaza mahusiano, we mwanafunzi, unawaza matatizo, unawaza kushindwa, unawaza kukataliwa, unawaza kuonekana, yani wewe unakuwa una mawazo mengi, yani ambayo unajiona kama mtu ambaye hufai, unawaza kupita kiasi, hauwezi kufanikiwa kwenye masomo, kwa sababu akili ili iweze kufanikisha jambo lazima iwe na utulivu. Akili ili iweze kushika vitu lazima iwe imetulia. Kwa hiyo jaribu kupunguza stress. Jaribu, yani ule msongo wa mawazo, jaribu kutafuta suluhu ya vile vitu ambavyo unaona vinakutatiza. Zungumza na watu, zungumza na wazazi, zungumza na walimu, zungumza na watu, yani jaribu kushare mawazo. Kwa mbona mimi nawaza sana? Kuna kitu hiki kinanitatiza, shirikisha watu. Utakapo unashirikisha watu ambao unawaamini, watu ambao unaona kabisa na wao wanakupenda, washirikishe. Ukiwashirikisha watakusaidia kutatua, kwa sababu sio wewe wa kwanza kuwa na mawazo. Sio wewe wa kwanza kukumbana na hivyo ambavyo unakumbana navyo. Kwa hiyo, jaribu kupunguza mawazo, shirikisha watu na utafanya vizuri. Sababu ya tatu ni mazingira yasiyofaa ya kusoma. Hebu fikiria, simu inaita, huku TV imewashwa, redio inalia, hapa kuna mziki, kuna watu huku wanaongea wanacheka, kuna watoto huku wanacheza, alafu na wewe unasoma. Hiyo ni ngumu. Akili inakuwa imegawanyika. Kuna upande unasikiliza mziki, kuna upande unaangalia TV, kuna upande unasikiliza redio, kuna upande unaangalia wale watoto wanaocheza. Yani akili ikigawanyika, imetawanyika, vitu haviwezi kukaa katika ubongo. Suluhisho la hilo ni nini basi? Tafuta mazingira yaliyotulia. Angalia mazingira ambayo ni tulivu, soma. Usisome katika mazingira yenye kelele, na wala usichanganye mambo. Huku unasoma, huku unaangalia TV, huku unasikiliza simu, huku unasikiliza redio, huku watoto wanacheza. Hapana, usichanganye mambo. Fanya jambo moja. Kama umeamua kusoma, tulia, soma. Sio unasoma huku kuna makelele na nini. Angalia mazingira tulivu. Kama unaona nyumbani sio tulivu, tafuta sehemu nyingine ambayo unaweza kusoma. Tafuta sehemu zilizotulia kama sehemu zenye miti, sehemu zenye bustani ambapo pametulia,
una uwezo wa kukaa pale kimya, ukatulia na ukasoma, na unapunguza muda. Sasa sio unakuwa na muda mrefu sana, unakuwa na muda mchache sana, lakini ambao unafanya jambo kubwa, jambo zuri. Sababu ya 4 ni njia mbaya ya kusoma, passive reading. Kusoma sio kuangalia tu hivi vitabu au kuangalia tu makaratasi au madaftari, hapana. Kusoma ni kujiuliza maswali. Kusoma ni kushirikisha wengine, unashirikiana na wengine. Unauliza maswali, wanakujibu. Au unajiuliza wewe mwenyewe maswali na unajijibu. Unasoma afu unachukua kalamu yako, unachukua karatasi au notebook yako, unaanza kuweka muhtasari. Kila ambacho ulikuwa sasa umejifunza, unaanza kuandika, unapitia vile vitu unaviandika, unavipitia, unavitoa kwenye ubongo, vile ambavyo ulikuwa umeweka kwenye ubongo wako, unaanza kuviweka sasa kwenye karatasi au kwenye daftari. Unapitia, unaanza kujiuliza nilisoma nini? Nilisoma kitu fulani. Kitu fulani kinasemaje? Unaelezea. Yaani unajiuliza, unajijibu mwenyewe. Unauliza wengine, wanakujibu. Unafundisha wengine, na pia na wale kile unachokuwa unawafundisha wengine, unauliza maswali, wanajibu. Wewe mwenyewe unajikuta sasa vinakaa katika kichwa chako, unashika. Hiyo ni njia nzuri sana. Lakini ile ya kusoma tu umeangalia, unasoma umeangalia, umetazama tu, hapana. Hapo unakuwa unapoteza muda. Sababu ya 5 ni kukosa nidhamu na ratiba. Motivation inapotea, lakini nidhamu huwa inadumu na inabaki. Usisubiri kuhamasishwa, jihamasishe wewe mwenyewe, yani jitie moyo wewe mwenyewe. Yani wakati mwingine hata kama unajisikia hauna mood, lakini unajilazimisha kufanya hivyo kwa kiwango kidogo. Ukiwa umepanga ratiba na ukawa na nidhamu kwenye ile ratiba yako, mafanikio yanakuja na unaona kabisa unafanya vizuri kwenye mitihani na unatoboa na unafaulu. Kwa hiyo uwe na nidhamu. Nidhamu utaiweka kwenye ile ratiba ambayo umeipanga. Sio umepanga ratiba leo, unaanza kusema kesho, najisikia nimechoka. Sasa kama nimechoka nifanyeje? Mimi kwani kusoma lazima? Si nitasoma hata kesho. Yaani unakuwa unajiuliza maswali yale ya kusema ya kujipotezea muda wewe mwenyewe, hapana. Hakikisha unakuwa na nidhamu. Ukiwa na nidhamu usisubiri ile ya kusifiwa kwamba wewe huyu mtoto anasoma, yaani mpaka mtu aje aseme kwamba huyu kijana au huyu binti anajitahidi, anapambana, anasoma. Ukikosa watu wa kufanya hivyo, hausomi, unakaa unasema yani mimi nasoma lakini hata hakuna mtu ambaye ananisifu. Hapana, sifa zinapotea, lakini nidhamu inadumu. Kwa hiyo kuwa na nidhamu, kuwa na ratiba. Fuatilia ratiba yako umeipanga kwamba nitaanza na somo hili, nitafuata na somo hili, umeweka utaratibu na unaishi ndani ya huo utaratibu. Mwisho wa siku kile kitu ambacho unakitarajia kinatokea. Kama umekuwa ukijilaumu, kama umekuwa ukijidharau, kama umekuwa ukijiona yani wewe ni kama vile hufai, ni kama vile hautoshi, ni kama vile uwezo wako ni mdogo, hapana. Yani siri ni moja tu ninayotaka kukuambia leo. Tatizo sio wewe. Tatizo ni mfumo unaoutumia. Unatumia mfumo ambao sio mzuri. Anza kubadilisha leo, anza kutumia mfumo ambao ni sahihi. Unaweza. Sisi Moyo wa Malezi tunakuambia kwamba unaweza. Una uwezo wa kufanya vizuri, una uwezo wa kufanikiwa, na una uwezo wa kufaulu na katika mitihani yako, katika masomo yako na katika kazi zako ambazo unazifanya. Jitie moyo. Unaweza. Bila shaka wewe unaweza, na wewe utafanya vizuri na utashangaa kabisa kwamba kumbe ni mimi ndio nimefanya vizuri hivi, kama utafuata hatua tu, kama utaishi ndani ya utaratibu. Bila shaka umejifunza kitu kizuri kabisa siku ya leo. Usiache kushare video hii, usiache kusubscribe na usiache kucomment. Comment tuambie unapitia changamoto gani katika kujifunza, tuambie wapi una tatizo, sisi tupo kukusaidia. Moyo wa Malezi tunajitahidi kukupa moyo ambao ni moyo mkuu, moyo ambao sio wa kutetereka, moyo ambao utakusukuma na utafanya vizuri katika masomo yako, na Mungu akubariki.